जय जवान जय किसान। दरेक खेडूत भाईने जणाववानुं के आवनारा दिवसमां आपणे खेडूत मीटिंगनुं आयोजन करेलुं छे, એટલે કે તારીખ 21 ડિસેમ્બર 2025 અને રવિવારના રોજ સમય છે સાંજે 4 વાગ્યાનું મીટિંગનું સ્થળ છે રાયમલ બાપાની મઢી કૃષ્ણનગર, ગામ અમરાપર ખડીર, તાલુકો ભચાઉ અને જિલ્લો કચ્છ। आ खेडूत मीटिंगनी अंदर आपणे हालनुं हवामान, आवनारा दिवसनुं हवामान साथे झेर मुक्त खेती विशेनी चर्चा करवानी छे। खेतीनी अंदर अत्यारे आपणे जे रासायणिक खेती करी रह्या छे जेने कारणे आपणी जमीन, पर्यावरण अने स्वास्थ्य बगड़ी रह्युं छे, साथे खेतीनी अंदर खर्च वधी रह्या छे, तो केवी रीते आपणे झेर मुक्त खेती करी शकीए, खेतीनी अंदर खर्च केवी रीते घटाडવો, केवी रीते उत्पादन वधारવું, आ तमाम बाबतने लईने आपणे आ मीटिंगनुं आयोजन करेलुं छे। तो दरेक खेडूत भाईओने विनंती छे के जे खडीर विस्तारनी अंदर अमरापर गाम छे एनी अंदर जे आ जग्यानुं आपणे एड्रेस आपेलुं छे, जे मित्रोने नजीक पड़तुं होय दरेक खेडूत भाईओ छे मोटी संख्यामां पधारे, जेथी करीने दरेक खेडूत भाईओने आपणे आ माहिती पण आपी शकीए अने दरेक खेडूत भाईओ साथे आपणे रूबरू संवाद करी शकीए। तो दरेक खेडूत भाईओने आ मीटिंगमां पधारवा माटे मारुं भावभर्युं आमंत्रण छे। जय जवान जय किसान।